सावर्डे मतदारसंघातल्या कष्टी गांवांत जेनिफर फार्म वतीन पिगरी फार्म उबारला। ह्या पिगरी फार्मांतल्यान विचित्र तरेचो वास सगळे गांवांत पसरतात। तशेंच फार्मांतले सगळे वेस्ट लागीं आसलेल्या व्हाळांत वयता। त्याच व्हाळांतलें उदक लोक धार्मीक विधीक लागून वापरता। हाका लागून हे पिगरी फार्म जाता ते बेगीन बंद करचें आनी तेजेर कारवाई करची अशी मागणी लोकांनी केल्ली। ह्या संबंधी काली पंचायत, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेटनरी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंटा वतीन इन्स्पेक्शन जालें। तेन्ना हे सगळे वेस्ट जे आसा हे टाकी ओवरफ्लो जावन ती लागींच आसलेल्या नॅचरल नाला कडेन जोडल्या हें दिसून आयलें। तशेंच वास जो आसा हो सोंसपाक जायना हें सुद्दां सरपंचान मान्य केलें। ह्याच पिगरी फार्माच्या वेस्टाक लागून गांवांत रोगराई पसरपाक शकता अशी भीती लोकां मदीं पसरल्या। एग्रीकल्चर कर मरे ही नाला तुम्ही एनओसी इतली तेकोन नाला जे वाजला पळयता हेंगा हां तुका तो आमची कांयच घेवन वचना तेणे हांगा जायत करून पळयता ओ सोमनाथ आसला पळयतालो आनी हे कोण शिकू हे हा न्हू ताका भोगतलो सामके एग्रीकल्चर करा तुम्ही नाका गाणी आनी तुमगे गांव मोगी रावत आसले आम्ही मोगी रावत कित्याक तुम्ही कोणत्या सासू मोगी रावता रिजन कोण बेटे करना हांगा जायते करपा न्हू। सरपंच आज तुम्ही कष्टी जे हांगसर पिगरी फार्मांक इन्स्पेक्शन आयिल्लें हेजे बद्दल मातशी इन्फॉर्मेशन दिया। आज आमी हांगसर पिगरी फार्माच्या जेनिफर लायफ स्टॉक हेजी इन्स्पेक्शन आयिल्लें विलेजर्स आनी कष्टी विलेजांनी कंप्लेन घातिल्ली हांगसर स्मेल येता आनी नॉयसी म्हणून रिगार्डींग तेजी बद्दल आमी इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले। इन्स्पेक्शना आमचे मदीं आशिल्ले गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर, हेल्थाचे ऑफिसर, एनिमल हजबंड्रीचे ऑफिसर, तशेंच आमचे पंचायत सेक्रेटरी आनी उरलेले लोकल पंच आनी उरलेले गांवकारी बी आशिल्ले। पळोवपाक गेल्यार तेन्ना आमी लोकांनी लेटर दिलें तेन्ना आमी रोखडेच तुरंत तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी लेटर इन्स्पेक्शनाचें लेटर केलें तांकां गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन दिल्लें आशिल्लें आनी आमी एनिमल हजबंड्री हें एनओसी ग्रांट केली ताका म्हूण तेणें हांगसर पिगरी केल्या आनी लोकां म्हणण्या प्रमाणे भरपूर हांगसर नॉयसी आसा। तशेंच आमी पयल्ले आसा आवाजूय येता, स्मेलूय येता ते आमी हें केल्ले नोट केल्ले आसा। फाटल्यान तेजो एक सोफीट बांदलो आसा तेणें तोय सारको ना तो ताका आमी पंचायतीन तो पळोवपा लायला। तसोच आनीक थंय तेणी वेस्ट घालपाक एक टँक बांदिल्लो आसा तोय आमगे नॅचरल नाला आसा। नॅचरल नाला तेकोन आसा तें ऑलरेडी हेल्थान आनी एनिमल हजबंड्रीन गोवा पोल्यूशन म्हणून तेजी दखल घेतलेली आसा आनी फुडली कितें आसा तें लिगल कितें आसा लोकांक कशी गांवां कशी सफिशियंट आहा त्या प्रमाणे गांवच्या फाटल्यान सदांच पंचायत आसतली। हे टाकेले काय मराठी बोल म्हणते चेक करा हे करा हां सर करा हॅलो मेंटेन करा वैर असं राव हां भाई आमचे जेनिफर फार्म्स आमी हांगसर एनिमल्स पीग एनिमल्स रेज करता। हांगसर आमी फूल एनओसीस फ्रॉम वेटनरी, हेल्थ, गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आनी पंचायतीची ट्रेड लायसन्स आमचे कडेन सगळें आसा आनी आमी दुकरां आमची फुल्ली इन हायजिनीक एंड मोस्ट एडवान्स टेक्नॉलॉजी यूज करून आमी मेंटेन करता। हांगसर ऑटोमॅटीक फिडींग घालता, लीन मीट आनी प्रोड्यूस करून आमी ती डायरेक्ट लायव्ह एनिमल्स हे करता, प्रोड्यूस करून आमी सेल करता। थँक्यू।